जय जगन्नाथ पिलामाने तुम समस्त को प्रथमे मु स्वागत करुछि मोर ए चैनल को। ए वीडियो रे आलोचना करिबा प्राय समस्त परीक्षा रे आसुथिबा बछा बछा एक पदीकरण संबंधी किछि संभाव्य उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु अनुरोध करुछि जे जदि ए चैनल को नुआ देखुथा तेबे सब्सक्राइब न करिथिले एबे ही ए चैनल को सब्सक्राइब करि दियो। वीडियो को लाइक करी तुम सांग साथी मान सहित एहाको शेयर भी कर दियो। तेबे एठी तुम समस्त को कहि रखुछि जे एथिरे पचरा जाइथिया प्रत्येक प्रश्न को एक पदरे प्रकाश करिया को हेबो एवं प्रत्येक प्रश्न पई दिया जाइथिया चारिटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी ही बाछिकरी लेखिबा को हेबो। आउ भी गोटे कथा मन रख समस्ते जे जेहेतु एटा हेउची लिटरेचर पाठ बा भाषा विषय से दृष्टि एथिरे बनान अशुद्धि को भल भाव गुरुत्वर सहित देखा जाइथा। अर्थात ए जेमिति कि कोउटा दंतेश कि कोउटा तालव्यस बा कोउठी ह्रस्व एवं कोउठी दीर्घई इत्यादि इत्यादि। तेणु उत्तर बाछिबा बेले सठिक बनान को देखि करी ही उत्तर को बाछिबा को हेबो, नचेत उत्तर भूल हेबो एवं नंबर मध्य कटि जीवो। तो प्रत्येक प्रश्न को पचारि संभाव्य उत्तर सब कहि सारिबा परे मु ठीक उत्तर टी ठीक कहि देबी, किंतु मु सठिक उत्तर कहिबा पूर्वरु तुमे मने मने कोटा ठीक उत्तर हेबो बोली बाछि निजे को निजे परीक्षा कर लेबो जे तुमरो उत्तर ठीक होला कि नाही बोली। ओके, आरंभ करिबा एबे। एक नंबर परिवार इच्छा, क कर्तेच्छा, ख चिकित्सा, ग करिच्छा एवं घ क चिकित्सा। तबे यार उत्तर हेबो चिकित्सा। दुई नंबर जय करिवार इच्छा, क जिगीषा, ख जगीषा, ग जयेच्छा एवं घ जागेशा। तबे यार उत्तर हेबा जिगीषा। तीन नंबर नाचिबार इच्छा, क नृत्येच्छा, ख निनतिषा, ग नृत्येच्छु एवं घ निनर्तिषा। तबे यार उत्तर हेबा निनर्तिषा। चारि नंबर त्याग करिबार इच्छा, क त्यागेच्छा, ख तितक्षा, ग त्रुतसा एवं घ तितक्षु। तबे यार उत्तर हेबो तितक्षा। एहा जिहासा मध्य हेई परिबो। 5 नंबर देखिबाकू इच्छा, क दिदृक्षा, ख दिदृक्षे, ग दर्शन एवं घ दिदृच्छा। तबे यार उत्तर हेबो दिदृक्षा। 6 नंबर नेबार इच्छा, क ननिशा, ख नेनिशा, ग निनिशा एवं घ निनिशा। तबे यार उत्तर हेबो निनिशा। न रे हर्षईकार न रे दीर्घईकार तापर मूर्धना स आकार। 7 नंबर पढ़िबार इच्छा, क पठ्यसा, ख पिपठिसा, ग पिपठेसु एवं घ पठनेसा। तबे यार उत्तर हेबो पिपठिसा। 8 नंबर पाइबार इच्छा, क पिप्सु, ख पिप्सा, ग पिपासा एवं घ प्रेप्सा। तबे यार उत्तर हेबो प्रेप्सा। 9 नंबर पार हेबार इच्छा, क तितिक्षा, ख प्राप्सु, ग तितिर्षा एवं घ प्राप्छा। तबे यार उत्तर हेबो तितिर्षा। 10 नंबर बंची रहिबार इच्छा, क जिजीविषा, ख जीवे इच्छा, ग जीविवेशा एवं घ जीवविषा। तबे यार उत्तर हेबो जिजीविषा। 11 नंबर बास करिबार इच्छा, क व्यवस्या, ख विवस्या, ग विवच्छा एवं घ बासिषा। तबे यार उत्तर हेबो विवस्या। 12 नंबर भोजन करिबाकू इच्छुक, क बुभुक्षु, ख बुभुक्षित, ग बुभक्षु एवं घ बुभुक्षुत। तबे यार उत्तर हेबो बुभुक्षु। 13 नंबर मिलनर इच्छा, क मालक्ष्या, ख जोजुक्षा, ग जुजुक्षा एवं घ जुजुच्छा। तबे यार उत्तर हेबो जुजुक्षा। 14 नंबर मुक्ति पाइबार इच्छा, क मुमुक्षु, ख मुमुक्षी,
গ মুকিক্ষা এবং ঘ মুমুক্ষা। তেবে ইয়ার উত্তর ହେବ মুমুক্ষা। 15 নম্বর ଯିବାର ইচ্ছা। ক জিগমিশা, খ জিগমুষা, গ যুগমিশা এবং ঘ জাগমিশা। ইয়ার উত্তর ହେବ জিগমিশা। 16 নম্বর যুদ্ধ କରିବାକୁ ইচ্ছুক। ক যুদ্ধেচ্ছা, খ যুদ্ধেচ্ছু, গ যুজুচ্ছু এবং ঘ ଯୁଜୁଚ୍ଛା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଯୁଜୁଚ୍ଛୁ। ପିଲା ଏହାକୁ ଯୁଝେଚ୍ଛୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। 17 ନମ୍ବର ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା। କ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଖ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଗ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏବଂ ଘ ଶ୍ରବଣେଚ୍ଛା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁଶ୍ରୂଷା। 18 ନମ୍ବର ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା। କ ଶିଶଇଷା, খ ଶୟନେଚ୍ଛା, ଗ ଶିଶଇଷା ଏବଂ ଘ ଶୋୟତିଷା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଶଇଷା। 19 ନମ୍ବର ସହିବାର ଇଚ୍ଛା। କ ତିତିକ୍ଷା, ଖ ସହିଷ୍ଣୁ, ଗ ତତିକ୍ଷା ଏବଂ ଘ ତିତଇଷା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ତିତିକ୍ଷା। 20 ନମ୍ବର ସାଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। କ ସାଧଇଷା, খ ସାୟଧୀଷା, ଗ ଶିଷାଧଇଷା ଏବଂ ଘ ସାଧ୍ୟଧଇଷା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଷାଧଇଷା। 21 ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଇଚ୍ଛା। କ ସସୁକ୍ଷା, ଖ ଶିଶୁକ୍ଷା, ଗ ଶିଶୁୟାନ ଏବଂ ଘ ଶିଶୁଖ୍ୟାନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଶୁକ୍ଷା। 22 ନମ୍ବର ହତ୍ୟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା। କ ହତ୍ୟେଚ୍ଛା, ଖ ହତ୍ୟାଶା, ଗ ଜଘାଂସୁ ଏବଂ ଘ ଜିଘାଂସୁ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜିଘାଂସୁ। 23 ନମ୍ବର ହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। କ ଜିହୀର୍ଷୁ, ଖ ଜିହାର୍ଷା, ଗ ଜୁହାର୍ଷୁ ଏବଂ ଘ ଜିଘାଂସା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜିହୀର୍ଷୁ। 24 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀର ଭକ୍ତ। କ ସ୍ତ୍ରୀଣା, ଖ ସ୍ତ୍ରୀଭକ୍, ଗ ସ୍ତ୍ରୀଣକ୍ତ ଏବଂ ଘ ସ୍ତ୍ରୈଣ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ତ୍ରୈଣ। 25 ନମ୍ବର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ। କ ଅଳଙ୍କାରିକ, ଖ ଆଳାଙ୍କରିକ, ଗ ଆଳଙ୍କାରିକ ଏବଂ ଘ ଆଳଙ୍କରିକ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆଳଙ୍କାରିକ। 26 ନମ୍ବର ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ। କ ନ୍ୟାୟିକ, ଖ ନୈୟାୟିକ, ଗ ନ୍ୟାୟାୟିକ ଏବଂ ଘ ନନ୍ୟାୟିକ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନୈୟାୟିକ। 27 ନମ୍ବର ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ। କ ବେଦାନ୍ତୀ, ଖ ବିଦ୍ୱାନ, ଗ ବୈଦାନିକ ଏବଂ ଘ ବେଦବାନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବେଦାନ୍ତୀ। ପିଲା ଏହାକୁ ବୈଦାନ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। 28 ନମ୍ବର ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ। କ ସ୍ମୃତବାନ, ଖ ସ୍ମାର୍ତ, ଗ ସ୍ମୃତିବାନ ଏବଂ ଘ ସ୍ମୃତିଜ୍ଞ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ମାର୍ତ। 29 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନୀ। କ ବ୍ରହ୍ମା, ଖ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ, ଗ ବ୍ରହ୍ମବାନ ଏବଂ ଘ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। 30 ନମ୍ବର ଯିଏ ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କ ଭ୍ରମଣକାରୀ, ଖ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ, ଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଘ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। 31 ନମ୍ବର ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି। କ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଖ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଗ ନ୍ୟାୟଦାତା ଏବଂ ଘ ନ୍ୟାୟବାନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। 32 ନମ୍ବର ଯିଏ ପାଳନ କରେ। କ ପାଳକ, ଖ ପାଳନକାରୀ, ଗ ପିତା ଏବଂ ଘ ପାଳକ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିତା। 33 ନମ୍ବର ଯିଏ ଭୋଗ କରେ। କ ଭୋଗବାନ,
খ ভুক্তা, গ ভোক্তা এবং ঘ ভোগী। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ ভোক্তা। 34 নম্বর, যিয়ে শাস্তি দিয়ে, ক শাস্তা, খ শাস্তিকার, গ শাস্তিধর এবং ঘ দণ্ডধর। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ শাস্তা। 35 নম্বর, অত্রিঙ্কর পুত্র, ক অত্রিয়, খ অত্রায়, গ আত্রেয় এবং ঘ আত্রি। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ আত্রেয়। 36 নম্বর, দনুঙ্কর পুত্র, ক দানব, খ দানেয়, গ দানব্য এবং ঘ দানায়। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ দানব। 37 নম্বর, দ্বিতীয়ঙ্কর পুত্র, ক দ্বিতেয়, খ দূত, গ দৈত্য এবং ঘ দৈত্য। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ দৈত্য। 38 নম্বর, দ্রোণঙ্কর পুত্র, ক দ্রোণী, খ দ্রোণেয়, গ দ্রোণায় এবং ঘ দ্রোণা। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ দ্রোণী। 39 নম্বর, ধৃতরাষ্ট্রঙ্ক পুত্র, ক ধার্তরাষ্ট্রী, খ ধার্তরাষ্ট্র, গ ধৃতরাষ্ট্রেয় এবং ঘ ধৃতরাষ্ট্রী। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ ধার্তরাষ্ট্র। 40 নম্বর, নিকষার পুত্র, ক নৈকশেয়, খ নৈকষায়, গ নিকষায় এবং ঘ নিকষেয়। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ নৈকশেয়। 41 নম্বর, বদরঙ্ক পুত্র, ক বদারায়ণ, খ বদ্রায়ণ, গ বাদরয়ণ এবং ঘ বাদরায়ণ। ইয়ার উত্তর ହେବ বাদরায়ণ। 42 নম্বর, বিনীতাঙ্ক পুত্র, ক বিনীতেয়, খ বিনীতায়, গ বৈনতেয় এবং ঘ বৈনতায়। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ বৈনতেয়। 43 নম্বর, মনুঙ্কর পুত্র, ক মানেয়, খ মানব, গ মৈনেয় এবং ঘ মৈনয়। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ ମାନବ। ইয়াକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। 44 নম্বର, ବିମାତାର ପୁତ୍ର, କ ବୈମାତ୍ରିୟ, ଖ ବୈମାତ୍ରେୟ, ଗ ବୈମାତ୍ରୟ ଏବଂ ଘ ବିମାତ୍ରିୟ। ତେବେ ইয়ার উত্তর ହେବ বৈমাত্রেয়। 45 নম্বর, ভগিনীর পুত্র, ক ভাগিনেয়, খ ভগ্নায়, গ ভৈগানেয় এবং ঘ ভৈগিনেয়। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ ভাগিনেয়। 46 নম্বর, কুমারর অবস্থা, ক কুমারীয়, খ কুমার্য, গ কৌমার্য এবং ঘ কুমার্য। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ কৌমার্য। 47 নম্বর, পিতাঙ্কর ভ্রাতা, ক পৈতৃজ্য, খ পৈতৃব্য, গ পিতামহ এবং ঘ পিতৃব্য। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ পিতৃব্য। 48 নম্বর, মাঙ্কর ভ্রাতা, ক মাতৃব্য, খ মাতাভ্য, গ মাতুল এবং ঘ মাতুল্য। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ মাতুল। 49 নম্বর, পূর্ব দিগରୁ ଆସୁଥିବା, ক পূর্বাশা, খ ପୂବେଇ, গ ପୂର୍ବଣା ଏବଂ ଘ ପୂର୍ବମୁହାଁ। ତେବେ ইয়ার উত্তর ହେବ ପୂବେଇ। 50 নম্বর, চারি যুগর সমাহার, ক চারি যুগ, খ চৌযুগ, গ চতুর্যুগ এবং ঘ চতুর্যুগ। তেবে ইয়ার উত্তর ହେବ চতুর্যুগ। 51 নম্বর, শবর শয়ন, ক শ্মশান, খ সবায়ন, গ সব্যান এবং ঘ সমায়ন। তেবে ইয়ার উত্তর ହେବ শ্মশান। 52 নম্বর, নাহি আকার যাহার, ক ন আকার, খ অনাকার, গ নিকার এবং ঘ নুয়াকার। তবে ইয়ার উত্তর ହେବ
ଅଣାକାର। 53 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲବ୍ଧ ଏବଂ ଘ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। 54 ନମ୍ବର ଶୋଭନ ଦର୍ଶନ ଯାହାର କ ଶୋଭା ଦର୍ଶନ, ଖ ସୁଦର୍ଶନ, ଗ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଘ ଶୋଭର୍ଷନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଦର୍ଶନ। 55 ନମ୍ବର ସତ୍ୟ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର କ ସଦ୍ଭାଷୀ, ଖ ସଦାଚାରୀ, ଗ ସତ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଘ ସତ୍ୟବାଦୀ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସତ୍ୟବାଦୀ। 56 ନମ୍ବର ସେହି କାଳରେ ଜାତ କ ତତ୍କାଳୀନ, ଖ ସହିତକାଳ, ଗ ସତ୍କାଳୀନ ଏବଂ ଘ ସେକାଳୀ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ତତ୍କାଳୀନ। 57 ଯାହା ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କ ଦୋଳାୟମାନ, ଖ ଦାଦୁଲ୍ୟମାନ, ଗ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଏବଂ ଘ ଦୋଳିତ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। 58 ନମ୍ବର ଯାହା ନୟନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କ ଶୋଭନୀୟ, ଖ ନୟନାଭିରାମ, ଗ ନୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘ ନୟନ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନୟନାଭିରାମ। 59 ନମ୍ବର ବନର ସଦୃଶ କ ଉପବନ, ଖ ବନାଦୃଶ, ଗ ବନଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଘ ବନସ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉପବନ। 60 ନମ୍ବର ସାଗର ଠାରୁ ନିମ୍ନ କ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଗର, ଖ ସାନ୍ନିମ୍ନ, ଗ ଉପସାଗର ଏବଂ ଘ ସାଗର ନିମ୍ନ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଉପସାଗର। 61 ନମ୍ବର ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରେ ଯେ କ ପଣ୍ଡିତ ମନସ୍କ, ଖ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ, ଗ ପଣ୍ଡିତାୟନ ଏବଂ ଘ ପଣ୍ଡିତ ମନା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ। 62 ନମ୍ବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ କ ଜୟେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଖ ଜୟେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏବଂ ଘ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। 63 ନମ୍ବର ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାର କ ଶ୍ମଶ୍ରୁବାନ, ଖ ଶ୍ମଶ୍ରୁବିତ, ଗ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ ଏବଂ ଘ ଶ୍ମଶ୍ରୁଧାରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ମଶ୍ରୁଳ। 64 ନମ୍ବର ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ କ ଦାତବ୍ୟ, ଖ ଦାନାର୍ଥ, ଗ ଦାତବ୍ୟ ଏବଂ ଘ ଦାନାର୍ଥୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦାତବ୍ୟ। 65 ନମ୍ବର ଦିନକୁ ଦିନ କ ଦିନାଦିନ, ଖ ପ୍ରତିଦିନ, ଗ ଦିନୁ ଦିନ ଏବଂ ଘ ଦିନ ଦିନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରତିଦିନ। 66 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯହିଁରେ କ ଅର୍ଥତ୍ଵ, ଖ ଅର୍ଥବାନ, ଗ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ଘ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାର୍ଥକ। 67 ନମ୍ବର ଚାରି ମୁହଁ ମିଶିଛି ଯେଉଁଠି କ ଚଉମୁହାଁ, ଖ ଚତୁର୍ମୁହାଁ, ଗ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଏବଂ ଘ ଚଉମୁହାଣୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଚଉମୁହାଣୀ। 68 ନମ୍ବର ସମାନ ଉଦର ଯାହାର କ ସହୋଦର, ଖ ସମୋଦର, ଗ ସହାଦର ଏବଂ ଘ ସମାଦର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସହୋଦର। 69 ନମ୍ବର ମୃତ ହୋଇଛି ପତ୍ନୀ ଯାହାର କ ମପତ୍ନିକ, ଖ ବିପତ୍ନିକ, ଗ ମୃପତ୍ନିକ ଏବଂ ଘ ସପତ୍ନିକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବିପତ୍ନିକ। 70 ନମ୍ବର ଅହନ ଓ ରାତ୍ର କ ଅହନ ରାତ୍ର, ଖ ଅହରାତ୍ର, ଗ ଅହୋରାତ୍ର ଏବଂ ଘ ଅହଂରାତ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅହୋରାତ୍ର। 71 ନମ୍ବର ଅହନର ପୂର୍ବ କ ଅହଂ ପୂର୍ବ, ଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଗ ଅହନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଘ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୂର୍ବାହ୍ନ। 72 ନମ୍ବର କୁଶ୍ଚିତ ଆକାର କ କୁଶ୍ଚିତାକାର, ଖ
କୁଶ୍ଚିତକାର, ଗ କଦାକାର ଏବଂ ଘ କଦୋକାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କଦାକାର। 73 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ କରେ ଯେ, କ ବିଶ୍ୱାଭରଣ, ଖ ବିଶ୍ୱାବରଣ, ଗ ବିଶ୍ୱାମ୍ଭର ଏବଂ ଘ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର। 74 ନମ୍ବର ଖରେ ବିଚରଣ କରେ ଯେ, କ ଖଚର, ଖ ଖେଚର, ଗ ଖେଚରୀ ଏବଂ ଘ ଖଚାରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖେଚର। 75 ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଖ ଈଶ୍ୱର ମନା, ଗ ଈଶ୍ୱରାସ୍ତିକ ଏବଂ ଘ ଆସ୍ତିକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆସ୍ତିକ। 76 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ, କ ଦୁଇ ଗୁରୁ, ଖ ଗୁରୁତର, ଗ ଦ୍ୱୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଘ ଗୁରୁତ୍ୱର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁରୁତର। 77 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଦୃଶ୍ୟା, ଖ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଦର୍ଶନା, ଗ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂ ପଶ୍ୟା ଏବଂ ଘ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅସୂର୍ଯ୍ୟଂ ପଶ୍ୟା। 78 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଗମନ କରି ହୁଏ ନା, କ ଅସହ୍ୟ ଗମ୍ୟ, ଖ ଦୁର୍ଗମ, ଗ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଏବଂ ଘ ଅସହ୍ୟ ଗମନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦୁର୍ଗମ। 79 ନମ୍ବର ଶୋଭନାଶ୍ରୀ ଯାହାର, କ ଶୋଭନାଶ୍ରୀ, ଖ ଶୋଭାଶ୍ରୀ, ଗ ଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଘ ସୁଶ୍ରୀ। यार उत्तर है सुश्री। 80 नंबर एटी होची शेष प्रश्न। स्वेच्छा रे शरीर धारण करिसंती जे, क स्वयंभू, ख स्वशरीर, ग स्वजात शरीर एवं घ स्वजात। यार उत्तर है स्वयंभू। पिलाई एठी सरी जाइछि एक पदीकरण किछि बछा बछा संभाव्य उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। परवर्ती वीडियो रे नुआ एक विषय नै पुणी थरे आसीबी। से पर्यंत रहुछि। धन्यवाद।